जिंदगी एक सफर है जहां हर एक लम्हा एक कहानी सुनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि असली खुशी कहाँ है? क्या हमने सिर्फ दुनिया की चीजों के पीछे भागना है या फिर कुछ और? आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें एक मुसाफिर अपने जिंदगी के असल मकसद की तलाश में निकलता है। इस कहानी में आपको मिलेगा एक ऐसा रास्ता जो आपकी सोच को बादल देगा और खुशी के असल रास्ते को खोल देगा। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। एक दफा का जिक्र है, एक मुसाफिर था जिसका नाम अली था। वो एक छोटे से शहर में रहता था जहां की जिंदगी इतनी खुशगवार नहीं थी। हर दिन वो सोचता, क्या जिंदगी का असल मकसद सिर्फ खाना, पीना और काम करना है? लोगों को देखता था जो पैसा और शोहरत के पीछे भाग रहे थे, लेकिन उससे महसूस होता था कि असल खुशी इस दुनिया की चीजों में नहीं है। वो खुद को अक्सर उदास महसूस करता, क्योंकि उससे समझ नहीं आता था कि खुशी कहाँ है। एक दिन अली मस्जिद गया। उस दिन उसका दिल बेचैन था। मस्जिद में वो अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे मेरी जिंदगी का असल मकसद समझने की हिदायत दी। मस्जिद की खामोशी में उसने सुना कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, W मा खलाक़तु अल जिन्ना वाल इंसा इल्ला लियअबुदून, सूरा अद्दरियत 51-56। इसका मतलब है कि इंसानों को सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है। इस दुआ ने उसके दिल को सुकून दिया और वो सोचने लगा कि अगर असल मकसद अल्लाह की इबादत है तो फिर जिंदगी का असल मकसद खुशी तलाश करने का है। इस दिन से अली ने अपने हर लम्हे को महसूस करने की कोशिश की। सुबह उठते हाय वो अल्लाह का शुक्र अदा करता, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिंदा हूं। उसने अपनी नमाज को खुशू और तवज्जो के साथ अदा किया। हर रकत में वो अल्लाह से सुकून और खुशी की दुआ करता। ये उसके दिन का पहला काम बन गया। एक दिन अली एक पार्क में गया। वहां उसने देखा कि एक छोटा बच्चा खेल रहा है। उसकी मुस्कुराहट से पार्क का माहौल खुशगवार हो गया। उसने सोचा, कितनी खुशी है इस मासूमियत में। उस बच्चे के साथ खेलकर अली को महसूस हुआ कि खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है। उस दिन से उसने छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की कोशिश की। उसने एक ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू किया जिसमें वो हर रोज उन चीजों का जिक्र करता था जिनके लिए वो शुक्रगुजार था। हर रात वो सोचता, आज मैं किस चीज का शुक्र अदा करूं? अली की जिंदगी में एक नया रंग आ गया। उसने सीखा कि शुक्रगुजारी की अहमियत बहुत ज्यादा है। हर वक्त जिस चीज का शुक्र अदा करता, उससे ज्यादा खुशी महसूस होती। उसने ये भी देखा कि लोगों की खुशी उनकी नियतों से होती है, और इसलिए उसने हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश की। एक दिन अली ने देखा कि उसका दोस्त आमिर कुछ उदास है। उसने आमिर से कहा, क्या बात है? आज तुम कुछ बेचैन लग रहे हो। आमिर ने कहा, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। मैं खुश नहीं हूं। अली ने सोचा, मुझे आमिर की मदद करनी चाहिए। उसने आमिर को सुनाकर कहा, आखिरत के लिए काम करना भी जरूरी है। खुशी सिर्फ दुनिया की चीजों से नहीं आती, बल्कि अल्लाह की इबादत और उनकी रहमत को महसूस करने से आती है। आमिर ने कहा, लेकिन मैं ये सब कैसे करूं? अली ने उससे समझाया कि हमें अपने गोल्स को टाई करना चाहिए। आखिरत के लिए अपने अमल को सुधारना चाहिए। उसने आमिर से कहा, हर रोज अपने अमल का हिसाब करो। जब भी तुम्हारा दिल उदास हो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। आमिर को ये बातें समझ में आई और उसने तय किया कि वो भी खुशी की तलाश करेगा। अली ने आमिर को एक किताब दी जिसमें इल्मी मालूमात थी और अल्लाह की इबादत पर जोर दिया गया था। आमिर ने इस किताब को पढ़ा और इसे उसकी सोच में बहुत तब्दीली आई। उसने अपने गोल्स को तय किया, लेकिन इन गोल्स में सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि आखिरत का भी ख्याल रखा। अली और आमिर एक दूसरे को समझने लगे। वो दोनों मिलकर नए गोल्स तय करते,
ایک دوسرے کو انسپائر کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ اس سفر میں انہوں نے سیکھا کہ خوشی کا اصل راستہ اللہ کی طرف ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزرتے، نئے نئے آئیڈیاز پار باتیں کرتے اور ہر پال کو خوشیوں سے بھرنے کی کوشش کرتے۔ کچھ مہینے بعد علی نے سوچا کہ اب اس سے کچھ نیا کرنا چاہیے۔ اس نے سوچا کہ اگر خوشی کا اصل راستہ اللہ کی عبادت ہے تو اسے دوسروں کو بھی اسے انٹروڈیوس کرنا چاہیے۔ اس نے طے کیا کہ وہ اپنے دوستوں اور پریوار والوں کے ساتھ اختلاف سے خوشیوں کا سفر شروع کرے گا۔ اس نے مسجد کے لوگوں سے مل کر ایک کمیونٹی پروگرام شروع کیا جس میں وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت اور خوشی کے اصل مقصد کے بارے میں بتائے گا۔ اس پروگرام کا پہلا دن بہت ہی خاص تھا۔ علی نے اپنے سب دوستوں کو بلایا اور انہیں انوائٹ کیا کہ وہ اس خوشی کی تلاش میں اس کا ساتھ دیں۔ پروگرام میں علی نے قرآن کے کچھ آیت اور حدیث کا ذکر کیا جو خوشی اور اللہ کی عبادت کے بارے میں تھا۔ لوگوں نے اس کی باتیں دھیان سے سنی اور کافی انسپائرڈ ہوئے۔ علی نے سمجھا کہ خوشی صرف ایک پرسنل سفر نہیں ہے بلکہ عیسائی دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بھی ضروری ہے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ اس کی باتیں سن کر کتنے خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنے خود کے ایکسپیرینسز شیئر کیے اور سب نے مل کر دعا کی۔ اس دعا نے انہیں اور بھی خوش کر دیا۔ علی کی کہانی اب پوری طرح بدل گئی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک مسجد کے لیے فنڈ ریز کرنے کا پلان بنایا جہاں لوگ عبادت کر سکے اور ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہو سکے۔ اس نے سوچا اسے لوگوں کو ایک دوسرے کی خوشی کا احساس ہوگا اور انہیں زندگی کا اصل مقصد سمجھنے کا موقع ملے گا۔ فنڈ ریزنگ ایونٹ بہت سکسیسفل رہا۔ لوگوں نے اپنی پرانی چیزیں ڈونیٹ کی اور کچھ لوگوں نے پیسے بھی دیے۔ اس ایونٹ نے علی کو یہ سمجھنے میں مدد کی کہ خوشی کا اصل راستہ صرف عبادت تک سمت نہیں بلکہ لوگوں کی مدد کرنے میں بھی ہے۔ کچھ مہینے بعد علی اور عامر نے مل کر ایک گروپ بنایا جہاں وہ لوگوں کو زندگی کے اصل مقصد اور خوشی کے بارے میں یہ کہانی صرف علی کی نہیں بلکہ ہم سب کی ہے۔ ہر ایک مسافر کو زندگی کا اصل مقصد تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور آپ اور ایسے ہائی موٹیویشنل کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہر سبسکرپشن کے ساتھ آپ ہمارے سفر کا حصہ بنتے ہیں۔ آپ کی سپورٹ سے ہم اور اچھی کہانیاں آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ شکریہ اور آپ کو خوشی اور سکون کی تلاش میں آگے بڑھنے کے لیے دعا دیتے ہیں۔